दिल्ली रवाना हुई टीएमसी एमपी काकोली घोष दस्तीदार, राजनीति के गर्म मुद्दों पर दी बड़ी प्रतिक्रिया। कोलकाता एयरपोर्ट से टीएमसी एमपी काकोली घोष दस्तीदार सोमवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुई। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कई गर्म सियासी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सोमवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया ने टीएमसी एमपी काकोली घोष दस्तीदार से कई अहम सियासी मुद्दों पर सवाल किए। सबसे पहले सवाल था कि क्या शासी पांजा तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाली है। इस पर काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि उनके पास ऐसी किसी भी बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि अभिषेक बनर्जी के विदेश यात्राओं को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की क्या वजह है। इस पर उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हर नागरिक और हर संस्था को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है और पार्टी भी वही कर रही है। मीडिया ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के ईडी के फैसले और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा अंतरिम राहत की अर्जी खारिज किए जाने पर भी सवाल किया। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि पार्टी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एनसीपीआई की बैठक और 3 विवादित सांसदों की मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने कहा कि पार्टी अपने फैसले संगठन और परिस्थितियों का हिसाब से काम करती है। वहीं तृणमूल में वापस लौटने की चर्चा और इस मुद्दों पर पार्टी के 3 सांसदों पर दबाव के सवाल पर काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि इस बारे में जो भी फैसला होगा वो पार्टी नेतृत्व करेगी। उन्होंने इस मुद्दे पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार किया। अल्ट्रासाउंड भारतवर्षे प्रथम शुरू करेছিলাম যাদের বন্ধাত্ব আছে বাচ্চা হয় না তাদের ইংল্যান্ডে ট্রেনিংটা ইংল্যান্ডে ছিল 1986-87 আমি 87 এর পরে ফিরে আসার পরে আমার প্রথম স্টুডেন্ট হচ্ছে ডক্টর শশী পাঁজা। আরজিকর থেকে পাশ করে সে আমার সঙ্গে আল্ট্রাসাউন্ড শেখার জন্য কাজ শুরু করে 1987-88। সেই থেকে সে এখন অবধি আজ অবধি ঘোষদস্তার ইনস্টিটিউট অফ ফার্টিলিটি রিসার্চে এই যে পার্টিকুলার আল্ট্রাসাউন্ডটা এখনো সে সেই কাজটা করে। সেজন্য সে প্রতিদিন সেখানে আসে, প্রতিদিন পেশেন্ট দেখে। এটা নিয়ে প্রথম যেটা বেরোলো সেই খবরটাই তো ভুল যে ও প্রথম দেখা গেল এখানে এসছে কথা বলেছে। ও তো আজকে 30-35 বছর ধরে এখানে রয়ে আসে, এখানে কাজ করে। এটা নিয়ে নতুন জল্পনা এটা করাটা বা খবরটা খাওয়ানো ঠিক নয়। আর অন্য কে কি পোস্ট করেছে আমি বলতে পারবো না, তার কাছে কোনো খবর থাকলে সেদির সঙ্গে কি এই বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে? মানে তিনি তো সরাসরি রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে। আল্ট্রাসাউন্ড করে আমার স্টুডেন্ট, সেই জন্য তাই নিয়ে আমার সঙ্গে তার রোজই কথা হয়। রাজনীতির বিষয়ে কিছু হয়? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এত বিদেশ যাওয়ার তাগিদ কেন? হাইকোর্টের যিনি যাচ্ছেন তাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনটে যে অ্যাকাউন্ট তৃণমূলের 3টে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছিল, সেইটা নিয়ে আজকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা রয়েছে। তৃণমূল চাইছে সেই অ্যাকাউন্টগুলো যাতে খোলা হয় এবং যেটা বলা হচ্ছে এই যে একটা এয়ারলাইন্স কোম্পানি তাকে কয়েকশো কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এই অ্যাকাউন্টগুলো থেকে এবং জানা যাচ্ছে সেগুলো অভিষেকই চালাতো। এগুলো আপনারা দেখুন, অন্যায় যে হয়েছে, অর্থনৈতিক অন্যায় হয়েছে, এটা নিয়ে তদন্ত চলছে। আপনিও দেখছেন, আমিও দেখছি, সংবাদ মাধ্যমে আসছে। কিন্তু সেই অর্থনৈতিক যে তদন্ত চলছে, তছরূপের তদন্ত, এয়ারলাইন্সকে দেওয়ার তদন্ত, বাড়িটা নিয়ে তদন্ত বা বিভিন্ন যে আরো অনৈতিক কাজকর্ম হয়েছে, এটা যেহেতু সাবজুডিস ম্যাটার, সুতরাং এটা কোর্ট এবং তদন্ত সংস্থা দেখবে। আমার এতে বলার কিছু নেই।